salamat sa mga makadasig na mga pulong mga higala. Mga higala, wala kami lain diyari, kundi pagpadayag lamang sa pulong sa Diyos o sa mayong balita sa kaluwasan diya ni Kristo Jesus, mga higala isuod. Mga higala isuod, dining buwan sa Disyembre, mga higala, bakit siya ang buwan sa paghinatagay, mga higala. Noong paghinatagay o regalo. Noong karong panahon na, mga higala, siguro ikaw nagtrabaho sa usa ka kumpanya, mga higala isuod, nakadawat kang bonus, mga higala, nakadawat kang 13 months, mga higala, o uban karon doon exchange gift, ang uban karon ay Christmas party, mga higala, o ang uban, mga higala, nakadawat og mga regalo, unsa pa lang ang mga regalo, kanang mga material ng mga regalo, mga higala. Kung ikaw nakadawat og regalo nga relo, regalo nga plancha, electric iron, regalo nga rice cooker, regalo nga cellphone, mga higala, regalo nga motor, regalo nga sakyanan, regalo nga mga house and land, mga higala, ug sa pa mga regalo, mga higala, included sa 13-month pay nimo, mga higala, ug imong mga policies, mga higala, tanan mga higala, dito na siya nga regalo, mga higala. So, apalang kana siya, mga higala, temporary lang dito sa kalimutan, mga higala. So, tungod kay kana siya, mga higala, gisilibra na siya dito sa kalibutan. Apan nasayon ka ba, mga higala, gadunay regalo ang Diyos, mga higala. No, about the gift of God. Ang ato rin punto karon about the gift of God, mga higala. So, no, the Bible says in Ephesians 10:9, for by grace are you saved through faith, and not of yourself. It is the gift of God, not by works, lest any man should boast. So what is grace? Grace is unmerited favor of God. Unsa ko ang grasya, mga higala? Ang grasya usa ka dili angay nga pabor sa Dios. Nganong dili man angay, mga higala, tungod kay makasasala ta. Dili kito sa angayan kaluwason sa atong Dios tungod sa atong pagka makasasala. Apan salamat sa grasya sa Dios, salamat sa pabor sa Dios, gihimo tag angayan nga luwason. Kaniya nga kita naginuso sa atong mga sala. Kaniya nga kita nagpasaylo sa atong mga sala, mga higala. Kaniya nga kita tinawag tisalig sa atong Ginoong Diyos o manuwag na si Kristo Jesus, mga higala. So, sa Episodos 8:19 na gingon niya, kahit ako sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagpo. O kini, dili sa inyong kagalingong pinuhatan, kini gasa sa Diyos. Tiklop, mga higala, gasa sa Diyos o regalo sa Diyos. So ang kaluwasan, mga higala, regalo sa Diyos. Anong regalo man? Tungod kay si Kristo Jesus lang ang Diyos, mga higala, nga nagpakritisyogan po sa krus sa Kalbaryo, ug iyang giula ang iyang dugo sa krus sa Kalbaryo, aron sa pagbayad sa atong mga sala, aron sa pagpasaylo sa atong mga sala, aron sa paghugas sa atong mga sala, ug aron sa pagtubo sa atong mga sala. Namatay siya, gilubong, ug nabanaw sa tulo ka adlaw, mga higala. Mao kana ang mayong balita sa kaluwasan diya ni Kristo Jesus, mga higala. Mao kana ang regalo sa Dios, mga higala. Ang kamatayon ni Kristo Jesus ngadto sa krus sa Kalbaryo, mga higala, regalo kato sa dalang mga tao nga motuog sa salig ni Kristo Jesus, mga higala. Para sa pinaka-importante nga regalo, mga higala. Na naman, tungod kayo sa diya nga ikaw motuog sa salig ni Kristo Jesus, ngayong Diyos o manuwas, makabaton kang kinabuhi nga walang katapusan uban sa atong Ginoong Diyos na si Kristo Jesus madto sa langit, mga higala. So ang Diyos, mga higala, naghatag o regalo, mga higala, sa dalang mga katawan. Ngunit pinakagapos na regalo karong buwan na, mga higala, ngunit pinakatindog na regalo kung magawa